नमस्कार अमूल्य लाइव को स्वागत। आमे अच्छू भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक गुआमाल पंचायत बुईतालु बाड़ी रे। दर्शक बंधु गुआमाल बुईतालु भद्रक जिला समेत ओडिशा जिला मानकरे चाहिदा बहुत थिला। अतीत गुआमाल बजार 12 चकिया 16 चकिया गाड़ी लागुला। चाषी माने टन टन बोईतालु दौले। राउरकेला वेस्ट बेंगल समेत पड़ोशी राज्य को मध्य जोगाण होता, किंतु आज ता देखा मिलूनी। गुआमाल बोईतालु तो चाहिदा क्रमश कमी कमी जाउछ। आम पाखरे जड़े बोईतालु चाषी अच्छी, आसतु तांको सहित सीधा कथा हेबा। भाई अमूल्य लाइव को स्वागत। परिचय देबे। मना कुंज माझी आम घर है गुआमाल। आपण केते बोईतालु चाष करचंती? माने जमी करची अब माने जमी करचंती। ए बोईतालु चाष केते मासिया चाष? एटा 4 मासिया चाष। केन मास ठारू? बोई चैत्र मास कतरु अब चैत्र मास बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 4 मास चाष। ए 4 मास मध्य रे ए माने जमी रु केते क्विंटाल भली बोईतालु अमल करथांती? 18-20 क्विंटाल खंदिरो हबो। अब 18 क्विंटाल बोईतालु दाम केते टंका रे बिकी थांती? 5 टका 6 टका ने 5 टका ने बिक्री होउची। आम कतु नउचंती आ 10,000 टका बिक्री हबो। व्यापारी रेट नउचंती 5 टका, किंतु खुचरा बिक्री होउची 10-15 एमिति रेट रे बिक्री होउची। अच्छा ए जो तने 18 क्विंटाल बोईतालु त माने 5 टका रेट हेले 8-10 हजार टका आपण बिकिबे। तले सोमट ए माने भितरे माने जमीर केते टका भली सार मजूरी बदले खर्च करथांती? खर्च हो जा 4-5 हजार टका। आम घरे अच्छु पुणी 2-3 जन कुड़ी गाड़ी करुचु जगी राखी जाऊ। खर्च ना लाभ कौन हो? माकड़ सांड तो सब खाई होती। लाभ कौन? मूल्य मजूरी ना बस ये करुचु। केते वर्ष चाष करी आछंती? 15-20-25 वर्ष। से समय केते जमी चाष करथले? 5 माणे खंड जमी चाष होउतला। एबे माणे खंड जमी चाष हो सांड माकड़ तो सब खाई होउछ। किए केते जगी करियो? दर्शक बंधु आपण शुणुले 15-20 वर्ष तले 5 माणे जमी जे चाष करथले आज से माणे चाष करछंती। तार मुख्य कारण षंढ आउ माकड़ पई त चाष कमी जाउची, चाषींकर स्पृहा कमी जाउची। मु प्रमोद नायक चाषी हम घर गुआमाल विश्वनाथपुर। वर्तमान देखा जाउची चाषी मानकर स्पृहा क्रमश कमी जाउची। पूर्व अपेक्षा चाष बहुत कमी गलानी एवं आउ स्पृहा नाही लोक मानकर। या पछर कारण कोन? पछर कारण हला कोन? आमे आगो जो चाष करथुलु 5 एकड़ 3 एकड़ एकरे चाष करथुलु। से समय सुविधा थिलो माने आपनकर मूल्य मजूरी मिलुथला। द्वितीय रे षंढ माकड़कर उत्पादन नथिला। तापरे जलवायु ठीक थिला। वर्तमान जो सिचुएशन हेलने वर्तमान चाषी माने वर्तमान लोक चाष करिया को लोक नाहांती। समस्त जे दादन खटी बाहर दादन खटले एठी माने मजूरी लागिया को लोक नाहांती। द्वितीय तो तापरे आमे जो रहिलु हमर अवस्था वृद्ध अवस्था तेणु आम काम करिया को भी हमर शक्ति नाही। तेणु जति जहाँ पारचु आमे करचु। के आमे एकरे 2 एकड़ जगह 5 गुंठ 10 गुंठ एमती आमे सब करचु चाष। आगर जो मार्केट रेट थिला, आगर जो प्लेंटी माने फूड्स होउतला बहुत परिमाण होउतला, किंतु वर्तमान आउ से बहुत परिमाण में चाष माने फल हो नाही। तार बहुत कारण होची एने पानी पाग। द्वितीय रे वर्तमान मूल्य मजूरी अभाव घास हो बिल कोड़िया को लोक ना। तेणु ये प्रकार परिस्थिति वितस्पृह चाषी। तेणु निजर जीविका निर्वाह करने अति कौन करेंगे घरे बसिक कौन करेंगे? मूल मजूर तो ना। तेणु से बाध्य आम के 10 गुंठ के एकरे के 2 एकड़ मैक्सिमम 2 एकड़ देखे चाष कर। जने चाषी कहते जो षंढ माकड़ प्रादुर्भाव चाष से छाड़ी देछन। या परे कोन कहि? ना एटा ठीक कथा। कारण षंढ माकड़ हम विश्वास करतु आम फल फलिया अवस्था षंढ माकड़ प्रादुर्भाव बहुत। आम राति ये दरकार पड़े पला कर शोचु, देखला बेलू बाड़ भांगिक आसिक माकड़ खाइले षंढ खाइले। तेणु माकड़ षंढ मुख्य प्रतिबंधक है माकड़ षंढ। तेणु ये आम बहुत बार प्रशासन द्वारस्थ हेलुणी। नेता मान को कहलुणी जे आम गोटे बंदोबस्त करूँ जे जो षंढ मान को गोटे खुआड़ कर छाड़ू माकड़ मान को जंगल विभाग को कहतु। जंगल विभाग आसते गोटे 2टा माकड़ धरिक पलैले। आम कथा तो कहीं शुणुना, प्रशासन शुणुची ना नेता मैंने शुणुचे कहीं शुणुना। तेणु चाषी अवस्था दुरवस्था। तेणु ये बाध्य ये आउ कि दिन पर ये
ଚାଷ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀ ରେଟ୍ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ରିଟେଲ ରେଟ୍ ଅଛି 8-10 ଟଙ୍କା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କି? ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, କାରଣ ଯେ ଚାଷୀ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଏକରରେ 10 ଏକର 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ପାଇଲା ବେଳକୁ 15,000 ପାଇଲା। 5,000 ଟଙ୍କା ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କଣ 5,000? ତେଣୁ ସେ ଚାଷୀ ବଜାରର ରେଟ୍ ଯୋଉ ସୁବିଧା ବଜାର ରେଟ୍, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କରିବ, ସେ ତାର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେତିକି ଫଳ ବି ମିଳୁନି, ଆଶାତୀତ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କରିବ ଚାଷୀ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେତିକି କରିବା କଥା କରୁଛି ଆଉ। ଦାମୋଦର ମାଝୀ। କେତେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର? ଚାଷ 2 ମାଣ ଖଣ୍ଡେ। କେତେ ଅମଳ କଲେଣି? ଅମଳ 2-2.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭଳି ହେଇଛି। କଣ ରେଟ୍ ରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ରେଟ୍ ତ 4-5 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଇଏ କୋଉ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଚାଲିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷାଢ଼ ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଆନୁମାନିକ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭଳି ଅମଳ କରିବେ ଏଇ 2 ମାଣ ଜମିରୁ? ଅମଳ ଅନୁମାନ କରୁଛି 15-20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭଳି ହବ। ତେଣୁ ହିସାବ କଲେ ସମୋଟ କେତେ ଭଳି ଲାଭ ହବ? ଲାଭ କଣ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି 4-5 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି, ଲାଭ କଣ ହବ? ଯଦି 8-10 ଟଙ୍କା ଚାଲିଥାନ୍ତା ଯାହା ଗୋଟେ ହଅନ୍ତା। କେତେ ବର୍ଷ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଚାଷ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ସେଇ 20 ବର୍ଷ ସମୟରେ କେତେ ମାଣ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଚାଷ ହଉଥିଲା ଆଉ 5 ମାଣ 4 ମାଣ 5 ମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯିବାର କଣ କାରଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆଗରୁ 5 ମାଣ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣେ 2 ମାଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଷେଣ୍ଢ ମାଙ୍କଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ଜଗିବ? ଏଇ ପଲ୍ଲା ହେଇଛି, ପଲ୍ଲା ଶୋଇବାକୁ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୁଆମାଳର ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା କମିଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପ୍ରଥମତଃ ଷଣ୍ଢ ଓ ମାଙ୍କଡଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୋଇତାଳୁ ଅମଳ ସମୟରେ ଶାଗ ମୁଗ ଦରରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4-5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଇତାଳୁ ଅମଳର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯଦି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଷଣ୍ଢ ଓ ମାଙ୍କଡଙ୍କର ଉପଦ୍ରବର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦୋଳସାହି ଗୁଆମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରଟେ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅମଳ ବୋଇତାଳକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରେଟ୍ ଅଧିକା ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଗୁଆମାଳରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅମୂଲ୍ୟ ଲାଇଭ।